जंगलपुर गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला परिवार में अकेला था। भोला के पास 2 गायें थीं। अचानक एक दिन सुबह उठकर देखा तो ओह माय गॉड, लगता है इन गायों को भूख लगी है। हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इन गायों को क्या खिलाऊंगा? चल घर। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ। Oh my god! Wow! Oh, come on. Oh, come on. हेलो। थैंक्स दोस्त, जो आपने मुझे बचाया। ओके। हाँ हेलो सर, यात्री परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्द ब्रिज बनवाओ सर। Okay, I'm ready.
बाय। हेलो।